हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग शुभ सकाल आज हूँ मंगलवार आशा करी आज दिन समस्त मंगलमय हो मु सुमन स्वागत कर आज नूआ भिडियो को देखा जाऊ आज कौन कौन ओके यही देख सकाळ पाग कि एमती अच्छी सकाळ कहले बाजिगला 10:30 आकाश पूरा मेघाच्छन्न काली वर्षा जेहेतु देउछि से मेघ ढांकी रही आकाश आमती पाग हेले समस्त मन सामान नहीं माने मो मन हुए टे आइंस खावाई जेकेल आज जेहेतु रोची आमर मंगलवार मंगलवार मोर आइंस चले ना से सोयाबीन बतरई देसी आलू नाला दादा को पठेली आलू नहीं आसी आलू झोल टे गरमा गरम कर भात खाईदे राति सारा नाइट ड्यूटी कलापर बर्तमान एम रेस्ट नौ ये शुई ना नहीं ये शुई नहीं एपटे आमर ये शुई पड़ा मोटर दादा से मोटू को बांध देचु दादा ये बसिक पेपर पढ़ुं आलू पठेली नहीं पड़े आसला चश्मा खोलिक एथर पेपर पढ़ाऊँ एमती पागरे चश्मा पिंधिले किसी देखाजीवन जो प्रबल खरा जाऊँ से चश्मा ठीक लगे ना एपटे आम लंका सुखुची आ पानी पीवाई बोतल मिले ना बोतल कुआड़े कहला बेलू ये झरकार ये सब लाइन रे अच्छी यही बोतल ठिपी कुआड़े गायब अच्छी है आम बोतल खोजु किंतु ये अच्छी बोली धारणा नहीं एवं जाए मुझे देखिए ये सब बोतल अच्छी गोटे पूजा पाठ हो गला बापा तो खाता देखा चलছে 10th क्लास से पढ़ी मोटू वर्षा है एपटे आसिक शुबू एपटे ये मोटर माँ पड़े आसला बर्तमान घरे 1 2 3 ये मिसिक 4 गधे ना या किसी दिन है एमती पाग तो एमती रोचे ना एमती पागर गधेवा कथा नहीं बांधी देसी या किसपाई कि दिन बेले समस्त को दौड़े कौ गोटे लोक भूल बस तो पशिगला दौड़ की नहीं जाए से बांध काड़े किए कम्प्लेन मारे बांध दे हाँ बस पड़ा पुणी समय हो जाए 11टा मत भोक लगे तरकारी प्रिपेरेसन आरंभ करदे सका किसी खाईनी चा टे पीछे भितर टे झिपझिप वर्षा हो जाए आसान दादा मतरे देयर इज नो राग इन तरकारी तरकारी बाग लगे माने टेस्टी लगे से जाऊँ बाड़ी को बाड़ी आमर लंका गछ अच्छी कंचा लंका 2टा नहीं तरकारी चप करके पकईदे टिके कड़ा कड़ा लगिले यही वर्षा पागरे भल लगे है ये है आमर टमाटो गछ या बाड़ दे बांधी दे बाड़ मान गोटे गाड़ी दे खुंट गाड़ी की बांध दे केते टमाटो फड़ी देखुच कुआड़े गला लंका ब्लाक लंका यही लंका नेबार ये गोटे लंका गछ अच्छी यू 2टा भांगिक नहीं जा यू 2टा तो से काटिकी पकईदे लंका नहीं गली चलो वर्षा पुणी पकईला झिपी झिपी एपटे मोर आलू कटा हो जाए एपटे सोयाबीन को काढ़ी देछि एठिकी मसला बना तेल दे देछि आलू चोपा काढ़ीदेले हाँ जाए समय नहीं आउ धैर्य नहीं भोक लगे है आउ प्राय आलू छाणीदे जल्दी सीझीज से तेल पकई देछि बर्तमान आलू छाड़ीदे आलू छणा सरीगला बर्तमान सोयाबीन गुड़ाक ढाली मसला कषा कंप्लीट बर्तमान ये ऐड कर दियो आलू आउ सोयाबीन मोर आलू सोयाबीन कषा रेडी हो गला है बर्तमान गरमा गरम काढ़ आ खाई देख केमती लगुच टेस्ट कर देखा ना वीडियो रे तो पूरा झाकास देखा झाकास सोयाबीन तरकारी से खाइली टेस्टी होता एक्चुअली वास्तव में भल होता खाई सारा टे वर्षा पकड़ा ना वर्षा पागर कौन हम गरमा गरम भात खाईदेलु शुईगली शुई उठला
ଟିକେ ରଖିଥିଲି ପୁଣି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଉପରଓଳି ହେଇଯାଇଥିଲାଣି 3:30। ତାପରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇଥିଲି। ଡିପ୍ରେସନ୍ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବା କଥା, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା ଭାବୁଥିବି ଆଉ। ତୁମେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଯେଉଁଟା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଥିବ, ମାନେ ନଈ ପାଣିରେ ବହୁତ ବହିକି ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, 2-3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ୟାର। ତାପରେ ଏଇନା ପୁରା ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଆଉଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା। ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି, ଏଠି ଟିକେ ବସିଛି ହାୱା ଖାଉଛି ଆଉ। ଭାତ ଫାତ ଖାଇ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ତେଲ ଦିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୋୟାବିନ୍କୁ ବି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ତେଲରେ, ଆଳୁକୁ ବି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଟିକେ ପାଟିଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ହଉ ଚଳିବ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ନା ତରକାରୀର। ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯିଆଲେ ଜଣେ କହିପାରିବ କି କ'ଣ ଚାଲିଥିବ। ମାଆ ତା ରୋଷେଇ ସାରିଲାଣି, ଭାତ କରିସାରିଲାଣି, ଡାଲି ଫାଲି କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ଦାଦା ନାନାଙ୍କ ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଖୁଥିବ କି ରାମାୟଣ ତ ଦେଉନି ମୋ ହାତରେ, କି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ବେଶୀ ହାୱା ଖାଇବାନି ହେଲା, ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଦିନ ବେଳେ ଶୁଆ ହେଇଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେହକୁ, ବି ଟିକେ ଥକିଗଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦଟା ଆସିବ। ନୂଆ ଘରକୁ ଟିଭିଟା ନେଇ ଆଣିଛି, ଯଦିଓ ଇଏ ବଡ଼ ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। ଏଇ ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେଇ ପୁଣା ଘର ଥିଲା, ଏଠି ଟିଭି ଚାଲିଛି। ଦାଦା ନାନା ବସିକି ଆମର ଚଲେଇଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍। ଇଏ କି ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଥିବ? ଜୟ ହନୁମାନ। ଆଉ ଧର୍ମ ଯୋଦ୍ଧା ଗରୁଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ନଲେଜ ନେଇ ସିରିଏଲ୍ର। ସେଇଠି ଟିଭିଟା ଲାଗିବା କଥା, ସେଇଠି ଏଇଟା ଲାଗିବନି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ଆଉ ମୋ ବେଡ଼୍ଟା ସେଇଠି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ସେଇଠି ଶୋଇଛି।